खुलुमखा आं साइना रुपुनि नरक जतन न लामसगो चिनि ताबुकसाक जरानि कबर कक्तु मावो पुइलानो फाइदि नाइलेनो तिनिनि कक्तु मावो खरग्रक असामतानि यागुलो हजागिरि तेर नक मुखंगो माइकुल एबा रां फैसा बियालनि करे इंनानि बागै हिन्दु रकनि नक बुरुम खाइजागो आमालो खिमताय हजागिरि सालनो बुसकांगो तनै हातिउ फाइ सपाइका आमालो खिनि मांथंते बेखाक जांनाय बाजिनो खबै दालबिदा मानिखनै दिल्ली निकिफिले हास्तेव फाइ सपाइकेनो क्राक सालो आइले साकामनगो मन्त्रि एनसी देबरमानो नायनाय इंथांगा हास्तेनि मन्त्रि अग्रा बिप्लव कुमार देव साखामिया मन्त्रि एनसी देबरमा बाय कक सालेखा मन्त्रि अग्रा बिप्लव कुमार देव आबो हाइकेनो बिनि साखामनो तयै साक नायनाय रबाय कक सालेखा हास्तेनि मन्त्रि अग्रा बिप्लव कुमार देव अष्टमीनि सारो बांलादेशनि कुमिला नुवाखालि आमसायो असामतानि मांथंते मताय नक्सबाय जागमानि पार्टी मुंनो तयै सेजामानि कक्साका हास्तेनि मन्त्रि अग्रा बिप्लव कुमार देव मुक्तियोद्धा चबानि जरानि सिमिनो भारतनि बांलादेश हाकतनि बिसिंगो तंगो हालक हा फियाबा अ हालकनो सुबायनानि बागै खलायजागै दङ जुगनि सेकमु क्राक सालो दिल्लीनि हास्तेव किफिलि सकायमानि यागुलो महाराजा बीर बिक्रम बिक्रम खुलावो कक्तुमा थुमलाय रबाय कक सानानि थांगै आबो हायनो कक्साका हास्तेनि मन्त्रि अग्रा बिप्लव कुमार देव हासं बुजन पान्दानि दांसावो त्रिपुरा हदानि हदा अख्रा वीरेन्द्र किशोर त्रिपुरा न लाचि रोजाकमानि पार्टी मुंनो तयै इएम कमल कलयनि तंमुंनो तै सेजामानि कक साखा त्रिपुरा चुबालाय बथ यूनाइटेड त्रिपुरा यूथ एसोसिएशन उमां काउन्सिल त्रिपुरा स्रंनाय बथ तांसाला हुकु तैसा आमसायो काइसा जयन ककम पान्दादिंगै इएम कमल कलयनि तंमुंनो तयै बेलेक हाखामजाकमानि कक साखा त्रिपुरा चुबालाय बथ यूनाइटेड त्रिपुरा यूथ एसोसिएशन उमां काउन्सिल त्रिपुरा स्रंनाय बथनि आदंरक हासं बुजन पान्दानि दांसावो त्रिपुरा हदानि हदा अक्रा लाचि रोजाकमानि पार्टी मुंनो तयै सोशल मीडियाव भाइरल अंगमानि ते त्रिपुरा चुबालाय बथ यूनाइटेड त्रिपुरा यूथ एसोसिएशन उमां काउन्सिल त्रिपुरा स्रंनाय बथनि कक्सु सामुंनो फिराव मुरखाय दिसाफा क्राक सारो टीटी एडीसी नि मेन बिल्डिंग गो काइसा कक्सुम पान्दादिंगै हासं बुजन पान्दानि दांसाव पार्टी मानि पार्टी मुंनो तयै सराय सावै खोनारखा एडीसी नि सीएम पूर्णचंद्र जमातिया मानजाखा एडीसी नि डिप्यूटी सीएम अनिमेश देबबर्मा इएम राजेश त्रिपुरा ते एमडीसी देवजित त्रिपुरा आकर्षण साख्रि रोनानि मुंगै केबुनि यागो रांनाहायमानि प्रुफ खालायमानखे पलिटिक्स याकर रोनाय सोशल मीडियाव भाइरल अंजाक 20 लाख रां बाय खरकनि न एडीसी नि एग्रीकालचर बेदकनि चाकरि पाइखा इएम अनिमेश देबबर्मा अकक मानते फिरक मुरनानि थांगै क्राक सालो अकक साखा एडीसी नि एग्रीकालचर बेदकनि इएम अनिमेश देबबर्मा जदि केबो फेक न्यूज नते जोंनो डिफेम खालायनानि चाइतो खांके जों रिगेल एक्शन नाहनाय हाथे अबरक रंजानाय ते जेल सबजानाय होनो सोशल मीडियाव ट्रोल खाने रौनो दाबो मुरखा एडीसी नि डिप्यूटी सीएम अनिमेश देबबर्मा ताबु कक्तुमा शुक्रबै असामतानि यागुलो हजागिरि तेर नक मुखंगो माइकुल एबा रां फैसा बियालनि करे इंनानि बागै हिन्दु रकनि नक बुरुम खाइजागो आमालो खिमताय हजागिरि सालनो बुसकांगो तनै हातिउ फाइ सपाइका आमालो खिनि मांथंते बेखाक जांनाय बाजिनो खबै दालबिदा मानिखनै असामतानि सालसिनि यागुलो फाइ सपाइका हजागिरि एबा आमालो खिमताय हजागिरि सालनो नासिगै खातुं लाइजा गामि आमसाइनि हिन्दु लुखुंनि चिराय खनाय रक
nok lukhungo Michael eba rang phuisa bial ni kere ingna ni bagai Hindu rokni nok lukhungo luwa jijaka ama lokhi matai sanjak lai kheno chengjak nai nok brum brum no lokhi matai no kathar barok mo nok sa nok ari kitinge phnang jaka chati kejong nok lukhuni hamkrai eba hamari sanai ama lokhi matai no duai lai nai lukhuni chakra rok yang te khaksa phaising hojagri te no buskango tonai hatiu phai sokpai kadal bidai mani khenei te ama lokhi ni mangthong te mangthli rok lokhi matai ni mangthong pai mani logi logi baji paina ni bagi hatiu kuthum laijak hojagri barok nai lukurok thok ni mulaja bangma ni bagai baji ni mulaja bo kisa kuchugo kasaka hane saka Maharashganj hati ni khoroksa baniya khlainai abuni logi logi tara baji KitKat rong mosal baji ni stock asok gobang kori hane saka o baniya khlainai মোটামুটি বেশি দুদিনের পূজা তো যেন না বেশি ভালো না আছে কোনো ক্রমে কি কতবার তুলনা কিরকম গতবার তুলনা তো এবার একটু দুদিনের পূজা একটু ভালোই বেশি লোক তো বেশি বুঝেন না 5:30 মানুষ কত করে ব্যস্ত আছে এটি ব্যস্ত আছে 20 টাকা বেচছি 10 টাকা বেশি এটি দুল যাবার এটি চাল আর দান দিয়ে রাখে এবার পূজা 2 দিনে হইতেছে হ্যাঁ আপনাদের কোনো ব্যবসা কোনো কোনো অসুবিধা নেই মূর্তির বাজার কিরকম চলছে বাজার মোটামুটি ভালোই ছিল তারপরে ওয়েদার কারণে খুবই খারাপ আসছে ওয়েদার কারণে বেচাকেনা খুব খারাপ তারপরে বৃষ্টি অনেক ঠাকুর বাংশি রয়েছে তাই সকাল থেকে বাজারে কিরকম ভিড় মোটামুটি আছে কি মনে করেন এবছর লাভের মুখ কতটা দেখতে পারবেন লাভের মুখ এখনো বলতে পারবো না এখন তো অনেক কিছু রয়ে গেছে শেষটা না দেখে তো কীভাবে বলবো এখন তো ওয়েদার কারণে তো কিছু বলতে পারছি ওয়েদার তো খুবই খারাপ দেখো অবস্থা ওয়েদার কিরকম দাম রয়েছে মুক্তির দাম নর্মালি আছে সামগ্রিক ক্ষেত্রে মধ্যে দাম আছে দাম তেমন কোনো বেশি আপনার নামটা এটা সূত্র পাল কোন জায়গা থেকে এসেছেন বেলাবর থেকে Fiaba petrol te diesel ni mulaja bangma ni bagai hatiu belai morokjak mani khani rok ni mulaja aboni bagai Michael rangri denai lokhi matai no barokna ni thangai rang phuisa bial ni bagai jengjalo hasten jotto lukurok aboni yagolo bo jotto no sak ni parite khlaina ni chai tokjak hojagiri matai ni barok mo raja kha ogulismi pronom ni kokthum Chini Khorang Delhi ni kifile haste phai sok phai kheno krak salo aile sakam nogo montri NC Deborma no naine inthanga haste ni montri okra Biplop Kumar Dev Shakhamya montri NC Deborma bai kok salekha montri okra Biplop Kumar Dev Abu haike no bini shakham no toye shak naine rok bai kok salekha haste ni montri okra Biplop Kumar Dev Salnai shatham romoi shak sori ham thaya tongmani haste ni revenue te bolong bedek ni montri musa NC Deborma Fiaba chasal sarigo achomsa sak hamye bari mani bagai tlangjak mani bono aile sakham nogo chasal ni simi saltham romoi aile sakham nogo klaijak tongmani IPF te bodolni achokphang montri NC Deborma krak salo Delhi ni kifile haste phai sokpai kheno aile sakham nogo montri NC Deborma no nainai thangka haste ni montri okra Biplop Kumar Dev sakhamya montri NC Deborma bai kok salekha montri okra Biplop Kumar Dev Abo haike no bini shakham no toye shak naine rok bai kok saleka hasten montri okra Biplop Kumar Dev sugar te blood pressure kisa bari jak bini abo haike no chai na gai maya ni bagai shak sori no romjak bini phiaba dakti no hamai aile sakam nok ni discharge manai montri NC Deborma hone shaka hasten montri okra Biplop Kumar Dev আমাদের মন্ত্রিমণ্ডলের বরিষ্ঠ মন্ত্রী এবং IPF এর প্রেসিডেন্ট NC Deborma এখন ডাক্তারদের যে রিপোর্ট এবং ওনার সঙ্গে কথাবার্তা বললাম ভালো আছেন বলেছি আরও 1-2 দিন যদি প্রয়োজনে থাকুন বিপি সুগার যেগুলো আছে আর খাওয়া দাওয়াটা একটু ঠিক হয়ে গেলে উনি হসপিটাল থেকে ডিসচার্জ হয়ে যাবে আর এমনিতেই সব ঠিক আছে কবে নাগাদ হতে পারে ডাক্তারের সাথে কথা বললে কিছু বিশ্বাস করবেন ডাক্তারবাবু আমি বললাম সব কিছু ঠিক আছে খাওয়া দাওয়াটা একটু অ্যাবনর্মাল আছে রুটিনে চলে আসছে Raja kha ogulismi pronom ni kokthum Chini Khorang Ostami ni saro Bangladesh ni kumila Noakhali amsayo osamata ni mangthong tei matai nok sabai jakmani party mungno tei sajamani koksaka haste ni montri okra Biplop Kumar Dev
মুক্তিযোদ্ধা চবানি জরানি সিমিনো ভারতে বাংলাদেশ হা কতনি বিসিঙ্গ তঙ্গ হালক কাহা ফিয়াবা অ হালক সুবাইনানি বাগে খ্লাইজাগৈ তঙ্গ চুগলি সেকমং ক্রাক সালো দিল্লিনি হাস্তে কিফিলি সকাইমানি ইয়াগলো মহারাজা বীর বিক্রম বিক্রম খোলাও কক্তমা থুমলাই রবাই কক সানানি থাঙ্গৈ আবা হাইনো কক সাকা হাস্তেনি মন্ত্রী অক্রা বিপ্লব কুমার দেব লাই थांनाय 13 अक्टोबर सालमारियो असामताइनि अष्टमीनि सालो बांग्लादेश हा कतनि कुमिल्ला नुवाखाली आमचाइनो खबै हा कतनि दाबिदार आमचाइयो थ्रुक बसंनि लुकुरकनि यागो सुबाय जाखा असामताइनि मांथं ते हिन्दु लुकुरकनि गोबां मामताइनो सकजा जाखा असामताइनि पेन्डेल ते मांथं रक अ पार्टीमु मुक्तियोद्धानि स्प्रिट शेख मुजिबुर रहमान ते सोनार बांलानि बरमनि साकाओ कायसा कसम गाब नांखा हनै वानसगो हास्तेनि जत लुकुरक आबो एखेनो अष्टमीनि सालो बांलादेशनि कुमिल्ला नुवाखाली आमचाइयो असामताइनि मांथं ते मताइनक सपाइजाकमानि पार्टी मुंनो तैयै सेजामानि कक साका हास्तेनि मन्त्री अक्रा बिप्लब कुमार देब मुक्तियोद्धा चबानि जरानि सिमिनो भारत ते बांलादेश हा कतनि बिसिंगो तंग हालक काहा फियाबा अ हालकनो सुबाइनानि बागै ख्लाइजागै तंग चुगलि सेकमं क्राक सालो दिल्लीनि हास्तेव किफिली सफाइमानि यागुलो महाराजा बीर बिक्रम बिरखुं खोलाओ कक्तमा थुमनाय रबाय कक सानानि थांगै आबो हाइनो कक साका हास्तेनि मंत्री अक्रा बिप्लब कुमार देब देखिए, इसमें आपने पहले ही बताया था एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल होती है और बांग्लादेश मैंने आपको पहले ही बताया बांग्लादेश के साथ भारत का संपर्क ये आज के नहीं है। बहुत पहले से ही कुछ षड्यंत्रकारी चाहते हैं जो भारत के साथ संपर्क खराब हो, तो वही लोग ऐसा करता है। किंतु बांग्लादेश के आपामर जनसाधारण ऐसा नहीं है और बांग्लादेश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय मातृवत आचरण करते हैं और भारत के साथ एक अच्छा संबंध है और पड़ोसी के साथ अच्छा संबंध ही आपको आगे लेके जा सकता है। ये पूरी दुनिया में प्रमाणित है और भारत का और बांग्लादेश का जो तरक्की उसका मिसाल है। उस मिसाल को चोट पहुंचाने के लिए षड्यंत्रमूलक तरीके से ये किया जा रहा है, इसलिए हम इसके तोड़जोड़ विरोध करते हैं और बांग्लादेश प्रशासन को हम भरोसा रखते हैं और कड़ाई से ये सब तथ्यों के ऊपर कार्रवाई करेंगे। राजा का अगलिन सिमी प्रणबनि कौथुम चिनी खोरां हासम बुजन पान्दानि दांसाओ त्रिपुरा होदानि होदा अक्रा वीरेन्द्र किशोर त्रिपुरानो लाचि रोजाकमानि पार्टी मुंनो तैयै EM कमल कलयनि तंमुंनो तै सेजामानि कक साखा त्रिपुरा चुबालाय बथ यूनाइटेड त्रिपुरा यूथ एसोसिएशन पुमां काउन्सिल ते त्रिपुरा स्रंनाय बथ तांसालो हुकु दैसा आमचायो कायसा जयन कक्तम पान्दादिंगै EM कमल कलयनि तंमुंनो तैयै बेलेखा खामजाकमानि कक साखा त्रिपुरा चुबालाय बथ यूनाइटेड त्रिपुरा यूथ एसोसिएशन पुमां काउन्सिल ते त्रिपुरा स्रंनाय बथनि आदंरक लाई थांनाय 15 अक्टोबर सालमारियो दशमीनि सालो राजाखौ अगलिनि मानिक कोर रेस्टुरेंट बिसिंग हास्तेन जत काइजेसुको बसंनि हदा अक्रा रकनतै ख्लाइजाकमानि हासम बुजन पान्दा पान्दा जत बसंनि हदा अक्रा रकननो कक सानानि जरा रोजाकमानि कक्तमा फियाबा त्रिपुरा हदानि हदा अक्रा वीरेन्द्र किशोर त्रिपुरानो कक सानानि जरा रोजाक फुरो पान्दानि दांसाओ बनो कक सानानि कासोखा एडिसिनि EM कमल कलय हासम बुजन पान्दाओ जत लुकुरकनि बसकांगो त्रिपुरा हदानि ख्रकसा हदा अफ्रा राति रोजाकमानि अ भिडियो सोशल मीडिया वायरल अंगमानि यागुलो अफ्ला काफ्ला चाखा त्रिपुरा बसंनि लुकुरक कक सालायका चिनि दफानते कक सालायका किन्तु आं खाखायो जे जों चिनि प्रब्लेम न ती जों गासिबो कक सालायजे आं मने खाय बुइताम खायबो आं छाया आनि जे प्रब्लेम तंमानि चिनि त्रिपुरा दफाननि प्रब्लेम तंमानि बनो बाहायके सल्युशन खायना 18 तारिखे सालायनाय प्रब्लेम अरे लेट मी फिनिश अब बनो विथिन 1 मिनिट EM कमल कलयनि तंमुंनो तैयै सेजामानि लगे लगे त्रिपुरा हदानि हदा अक्रा वीरेन्द्र किशोर त्रिपुरानो EM कमल कलय नाकार सानानि नांलाय हनै टिसा जाखा खरा खुलुमका फुरंगाम जतनो जे हसम बुजन फरो चिनि त्रिपुरा समाजनि जतन सेला करा एबा चिनि त्रिपुरा समाजनि राजा हिनै मानो बनो जे कक्सा फरो EM कमल कलय जे खरां दामरगै कमा थांमोन अकायसा चिनि त्रिपुरा समाजनि नारानो लासिम रमने खालायो सुदो चिनि त्रिपुरा समाजनि नारानो सिम लासिम रमने खालायो चिनि हायुं अटंनाय त्रिपुरा सुनि 5 लखन सालाय काबां अबरंनो लासिम रमने खालायो एबा सिनमाने खालायो अब किन्तु बेलाय हामिया अबने एगेन्स्ट चिनि त्रिपुरा सुनि र खरां तिसनांगो बिनि सोशल मिडियानि बिसुंथै आं ते अबने बिसुंथै आं कबगो कमल कलयनो दाक्तिनो सोशल मिडियानि बिसुंथै चिनि त्रिपुरा समाजनि नारानो माप सानान बागै नाइदि चिनि त्रिपुरा सुनि रक बुजनांगो दाक्ति मुस्लिम रक नाइदि मुस्लिम धर्मन के साय हिनि साजां माने सारा वाल आन्दोलन चले थानायो
অবহাই जोंबो खौरां टिसा नांनाय अबदे थानसामान तामासि त्रिपुरा समाजनि बा जेकुनु समाजनि गजानसे बरम रया हिंके बेन थानसा बर कमल थानसा अबकुन थानसाया थानसामान तामा नों जतक समाजनि अकरान सेलमेन पयला बरम रना नांनाय दिनै कक्सानासे अधिकार रया निनै कन्स्टिट्यूशननि राइट्स रया हिंके नों बाकी अबदे थानसाबा अब थानसाया अबनो बुजिनांगौ सिनि त्रिपुरा समाजरक डाक्टिना जतन ककबाक सांगै जों ककबाक साय माटंनाय एखे जों नायदि भबिष्यत तामाय थानो केबो सायमांगला कब सालेगा चिनी दफानते कब सालेगा किंतु आं खाखाय जे जों चिनी प्रॉब्लम न ती जों गासिबो कब साले जे आं मने खाय बुइताम खायफ्रां छया आनि जे प्रॉब्लम तमनि चिनी तिप्रासा दफाननि प्रॉब्लम तमनि बनो बाहायके सल्यूशन खायना 18 तारिखे सालायनाय प्रब्लेम अरे लेट मी फिनिश बनो within 1 minute Aboni loge hasombuton pandani dang sawo Tripura hodani hoda okra brendo gise Tripura no lachi rojakmani party munate em komal colony tong munate sajamani kok saka Tripura chubalai botho United Tripura Youth Association Humang Council te Tripura sernai botho tang salo hoku teisa amchayo kaisa join kokthum pandaningai em komal colony tong munate belai khakam jakmani kok saka Tripura chubalai botho United Tripura Youth Association Humang Council te Tripura sernai botho ni adongra Tunai chungiro press meet खायना बागै chungiro tunai makothum jalaika थांनाय 15 अक्टोबर आगरतलानि मानिक्य कोर्टियो चिनी बुबग्रानि कबक मुंबाई हसम बुजन नि जे पांडा चिनी त्रिपुरा हास्तेनि 19टा जे जनजाति दफा अ दफानि कम्युनिटी लिडार नतियै श्री सितिनि सिमिनो बिसि बुरुम बुरुम माहाय दशमीनि दिन दुर्गा पूजानि असाम पेनि दशमीनि दिन बुबग्रारक समाजपति नतियै माइ चालायो एवं बिनि हास्तेनि गान हामिया साया सालायै अमाखिनो परम्परा फायमानि 1944 सन 1944 लास्ट हसम बुजन खायजागा महाराजा वीर विक्रम भाई अग्निपुरियो द्वितीय विश्वयुद्ध शुरू हई और धाराबाहिक लारक मालिया थानाय 15 तारिख दायो 2021 चिनी महाराजानि नायकल मुंबाई चिनी बुबाग्रा श्री प्रद्युत किशोर मानिक्य चिनी बुबाग्रा नि नायकल मुंबाई जे हसम बुजन हिनि जे एक आयोजन खायजाका ओदय जों कायसा खूब बाखा बायमानि हाय एक जों नुखा जेहेतु अब मीडिया नि थ्रु तो अब जों नुखा जे ओदय विभिन्न 19 दफानि जे समाजनि जे अक्रारक विभिन्न दफानि रियांग कलय त्रिपुरा अतिहाय रूपिनी विभिन्न जे 19 चिनी जे दफानि लिडार्स दं माने बंगनो यूनाइटेड खायनानि बागै चिनी बुबाग्रा जे कायसा गाम स्टेप लाखा अबनो जों खूब बाखाबायनो तकथक जाखा आरो प्लास जों जाजाखा अमानिनो जे बक चिनी बरगनो चिनी दफानि बरगनो एक खायनानि बागै बक असामुनो खायमानि जे आइनि बाय जों चिनी बुबाग्रा नबो पाइपलाया हामबाय मारगो असामुनि बागै किन्तु जों अदाय नुखा जे चिनी नारायण श्री वीरेंद्र त्रिपुरा जे चिनी दफानि हेड चिनी सोसाइटी जतन सोलै बरंगानाम अक्रा बकबाय जे कायसा मिस ट्रिटमेंट खायजाका अब बंगनो जे कक्सानानि दायो जे बंगनो इंटरफेयर खायजाका बंगनि बाखानि कगलार थानि जे अब कायसा जों একটা जों गाम नजर अबनो जों नाइया जे अप्तिखाय कुनु একটা समाजनि अक्रानो अप्तिभाबे व्यवहार खायमानि एक्चुअली अब चाया कालायो हिंकाय कगंखा और चिनी जेहेतु कक्सानानि चिनी एक अधिकार दंगो अच्छा मेन समस्याखाय जों और नुखा जे जों परिष्कार भाबेनो क्लियरलि नुखा जे समय चिनी नारायण बाबू जे समय कगलारनानि फायका स्टेज दायो आइफुगो बंगनो इंटरफेयर खायजाका जे बंगनो जेभाबे एक साजाका
जे नक 1 मिनिटनि बागैसो नक जरा माननाय नक बेसी तासादि टाइम लिमिट सादी हिमानी जे अमानी जे बक सामाने अब जदि बक आरो किछु जदि गाम भाबे जदि बक विथ रेसपेक्टफुली जदि साथिलाय अब आरो केसो बेटर दं माने किन्तु बक जेबाबे अब एक्सप्रेस खायका जे टोन बाय एक्सप्रेस खायका अब किन्तु कायसे नेगेटिव इम्पैक्ट अंखा अब हेंकाय जों फुल भिडियो बनायखा जों कंटेन्ट न जों पूरा फुल नायखा पाइथाक जरा नायखा आरो आलगा दफानि जेमन रियां दफानि जे लिडार फाइमानि बा कलय दफानि जे राय फाइमानि लिडार फाइमानि आबार विभिन्न जे फाइमानि बंनि लिडार्स जायो किन्तु कोनो टाइम लिमिटेशन जों नुकजाक गैया जों परिष्कार अब नायखा बक 5 मिनिट हयते बक 6 मिनिट बा 8 मिनिट सानाय रबो तंगो हेंगा आं अबनो आं अब कायसा डिस्क्रिमिनेशन हाय अंगै थांगा अब माने सबनखाय 8 मिनिट सबनखाय 5 मिनिट आरो सबनखाय 1 मिनिट अब कायसा डिस्क्रिमिनेटरी अब कायसा मकल कालाय थांगा सिनि नजर जे खायखाय जतन 1 मिनिट खायरदि कक सारदि आयाखाय जतन सारके 5 मिनिट सारदि किन्तु सबनखाय 5 मिनिट सबनखाय 1 मिनिट अब एक्चुअली बरकनि मकल अब डिस्क्रिमिनेशन हाय जों अबनो जों अनुभव खायखा जों अबनो पिछले 15 तारीख को पिछले 15 तारीख अक्टूबर 2021 को मानिको कोर्ट में महाराजा की ओर से हजन भोजन का एक कार्यक्रम था। उसमें हर साल 184 राजा त्रिपुरा का वो मनाते आ रहे हैं, लेकिन बीच में 1944 में वो बंद हो गया। तो हमारे जो अभी वर्तमान जो महाराजा है माननीय प्रद्युत किशोर माणिक्य जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने पिछले 2 साल यानी 2020 से उस परंपरा को दोबारा अपनाया और वो चल रहा है अभी। और उन्हीं की वजह से आज त्रिपुरा में एक जितना भी 19 दफ़ा है हम लोग जनजाति हमारे बीच एक यूनिटी एकता संगठन हो रहा है। तो इसलिए उनको बहुत धन्यवाद तहे दिल से। लेकिन इस बार का जो हजन भोजन का कार्यक्रम हुआ, वहाँ पे हमने देखा कि हमारे त्रिपुरा समाज का जो नारायण माननीय वीरेंद्र त्रिपुरा, उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया तो मतलब बहुत ही निंदनीय है। वो हम लोगों से सहन नहीं होता, क्योंकि त्रिपुरा दफा का नारायण मीन्स एक त्रिपुरा जाति का वो राजा के समान होता है। वो सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर जितना भी आउट ऑफ कंट्री में जितने भी त्रिपुरा है उन सभी के लिए वो राजा के समान है, वो राजा है हमारे लिए। तो हमारे जो EM मिस्टर कमल कलई, उनके द्वारा जो व्यवहार किया गया नारायण के साथ, वो बहुत ही मतलब हमारे लिए वेदनादायक है, कष्टदायक है। वो उनको ऐसा करना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो एक जनप्रतिनिधि है। तो जनप्रतिनिधि होकर एक समाज के समाज अधिपति को जिस तरह से व्यवहार करना चाहिए था उन्होंने किया नहीं, क्योंकि समाज में सभी कलर के लोग रहते हैं, सभी पार्टी के लोग रहते हैं, और उनको आज वो जिस पद पे है उन्हें वो खुद नहीं बना, समाज के लोगों ने उन्हें वोट दे के एक उनका चेयर में उनको बैठाया है। तो उनको लगा कि मतलब वो अभी EM बन गया तो उनसे बड़ा कोई नहीं है, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए था कि नारायण उनसे बड़ा है, समाज का जो समाज अधिपति है वो उनसे बड़ा है। तो हम लोग आज प्रेस मीट के माध्यम से उस चीज़ को उनके द्वारा किया गया जो व्यवहार है उसका हम लोग निंदा करते हैं, और आशा करते हैं कि नेक्स्ट अगले कोई भी प्रोग्राम में वो अपना व्यवहार को थोड़ा सुधारे और ऐसा व्यवहार किसी समाजपति के साथ ना करे। आबोनि लोगो लोगे हासम बुजन पांडाव हासन जत काजे चुकु बसंनि हदा अक्रा रखनो रिंगै पांडाव पॉलिटिकल पार्टी नि लीडर्स रखनो इनवॉल्व खाइमानि पार्टी मुंगनो तये खाखाम जाकमानि कक साका त्रिपुरा चुबालाय बथनि अजामारो आबो एखेनो पांडाव इनवॉल्व खाइजा पॉलिटिकल पार्टी नि लीडर्स रखनि यागो हासनि समाज पार्टी संलाचि जाकमानि पार्टी मुंगनो तये कक्सिल सामुंति जाखा त्रिपुरा चुबालाय बथ यूनाइटेड त्रिपुरा यूथ एसोसिएशन बुमा काउंसिल त्रिपुरा सरंनाय बथनि आदं रक। जैसे हमारे त्रिपुरा समाज का जो नारायण बात कर रहे थे, तो बीच में उन्होंने उस अपना दफ़ा का जो समस्या वो उठाना चाहा, तो बीच में बात हुआ नहीं आज नहीं 18 तारीख वो आवाज़ किसके और सभी को पता है। दूसरा बात, फिर जब नारायण ने बात शुरू किया तो उन्होंने बोला क्या विदिन 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट के अंदर आपका बात ख़त्म करो। तो आप किसी को समय दे रहे हो 5 मिनट, कोई बात कर रहा 8 मिनट, और हमारे समाज के जो लोग हैं जो नारायण हैं सर्वा उनको आप बात करने में सिर्फ 1 मिनट का समय दे रहे हो। तो वो आवाज़ मिस्टर कमल कलई जी का है। और दूसरा, मैं हमारे जो महाराज है उनसे एक बात कर मतलब
मैसेज मेरा था हम लोग की तरफ से, हजम बुजम जो है वो तो उसमें कोई पार्टी नहीं है, कोई कलर नहीं है। वो जैसे हम लोग ने पहले बताया, वो 19 दफ़ा जो 19 जनजाति है हमारे त्रिपुरा राज्य का, वो हर साल में पहले मनाते हुए आ रहे थे महाराजा लोग। तो उसमें क्या होता है कि हमारे जो रिलेशन है हम लोग का आपस में रिलेशन वो मजबूत होता है। तो उसी को आपने फिर अपनाया, बहुत मतलब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस बार जो हजम बुजन हुआ है उसमें ज़्यादातर देखा गया कि सब कुछ पार्टी का ही लोग है। तो कौन सा पार्टी का वो आपको पता है। तो अगर समाज का कोई कार्यक्रम है उसमें अगर पार्टी के लीडर्स लोगों को जगह ना दे ही तो अच्छा है, क्योंकि वो आपका समाजपतियों का प्रोग्राम था, वो पार्टी का प्रोग्राम नहीं था। तो उसमें समाजपतियों को बुला के पार्टी का लीडर्स लोगों को आप उसमें इन्वॉल्व कर रहे हो, तो मतलब वो एक कलर हो जाता है कि आप किस कलर का वो कर रहे हो। तो जो आपका व्यू है, जो आपका सोचना है वो बहुत ही बढ़िया, बहुत मैं पहले बता रहा हूँ कि मतलब बता चुका हूँ कि आपको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि आपने वो चीज़ सोचा है जो पहले बीच में वो गायब था, आपने सोचा है। लेकिन इस बार का वो थोड़ा बहुत ख़राब तो हुआ ही है। आपने जो मतलब लीडर्स लोगों को जो ऐड किया है और लीडर्स के द्वारा समाजपतियों का जो अपमान हुआ है वो तो मतलब बहुत ही बुरा हुआ है। तो कृपया आप भी उस पर थोड़ा नज़र दे तो अच्छा है। ये चीज़ मैं पर्सनली मैं महाराज जी को ही बोल रहा हूँ, हमारे जो महाराज है उनको बोल रहा हूँ कि आप भी थोड़ा उस पर ध्यान दे तो अच्छा है। Kokthom Panda Manja Kalong Tribal Tripura Chobala Botani President Binondo Tripura, United Tripura Youth Association President Indrajit Tripura, United Tripura Youth Association Vice Chairman Advocate Noboroton Tripura no Khoboi, Pumang Council Tripura Serang Botoni Adongro. Bureau Report Chini Khorang. Hasong Buzan Pandani Dang Sawa, Tripura Hodani Hoda Okra Lasi Razakmani Party Munate, social media or Baller Umani Tripura Zuwala Boto, United Tripura Youth Association, Pumang Council Tripura Serang Botoni Coxel Samuno Firo Murkai de Jafang. Crack Sarotiti Edison main building go, Kaisa Koktum Pandaringai, Hasong Buzan Pandani, Dang Sawa Party Mani Party Munate, Sarai Hawi Kanaraka, Edison CM Puna Chandra Matia. Manjaka Edison Deputy CM on West de Burma. Rajesh Tripura MDC Deposit Tripura Akosong. Kerak Salo ETT Edison main building o Kaisa Koktum Pandaringai, Hasong Buzan Pandani Dang Sawa Tripura Hodani Hoda Okra Lasi Razakmani Party Munate, social media o Baller Umani Tripura Suwala Boto, United Tripura Youth Association, Pumang Council Tripura Serang Botoni Coxil Samuno Firok Murka Edisiafa. Hasong Buzan Pandani Dang Sawa Party Mani Party Munate, Sarai Sawi Kanaraka, Edison CM Puno Sondro Matia. Koktum Pandawa, Edison CM Puno Sondro Matia, Karibu Manjaka, Edison Deputy CM on Mr. Burma, Rajesh Tripura, MDC Deposit Tripura Akosong. Aro Satai Klayo, Light 15 October Salmario, Dosomini Salo, Edisia Hafani Tidul Mumbai, Rajako Auklini Maniko Court Restaurant Bishingo, Hasten Joto Kachi Suku Bosoni Hota Okra Roknote, Klajakmani Hasong Buzan Panda. Panda Joto Bosoni Hoda Okra Roknono, Cox Hanani Razaka Jora. Fiaba Tripura Hodani Hoda Okra, Birendok Sutripano, Cox Hanani Jora Razak Puro, Panda Dindasa Edisini EM Komokole Bono, Cox Hanani Kasumani Koktuma. Hasong Buzan Panda was Joto Lukurok Nimbuskango, Tripura Hodani Crocha Hoda Okra, Lati Razakmani all video social media or Baila Mani Yagulo. Tungpla Jaklaye, Ufla Kafla Saka, Tripura Bosoni Lukurok. Abuni Logologe, Party Munate, Kumama Okalake Edisia Panijoto Ozamaro. Party Munate, EM Common Colony Tom Munate, Sezamani Loge, Tripura Hodani Hoda Okra Birendok Triprano, EM Common Colloy, Nakashana Ninangla Heritisha Kakora. Abuni Logologe, Hasong Buzan Pandani Dang Sawo, Tripura Hodani Hoda Okra Birendok Triprano, Lati Razakmani Party Munate, EM Common Colony Tom Munate, Sezamani Coxaka Tripura Suwala Boto, United Tripura Youth Association, Pumang Council Tripura Serang Boto. Tang Sala Hokutisa Amsayo, Kaisa Jen Koktum Pandaringai, EM Common Colony Tom Munate, Belekakam Zakmani Coxaka. Tripura Subala Boto, United Tripura Youth Association, Pumang Council Tripura Serang Botoni Adongro. Abuni Logologe, Hasong Buzan Pandawo, Hasten Joto Kachi Suko Bosoni Hoda Okra, Rokno Dinge Panda, political party leader Chokno, involved Klaimani, Party Munate,
kakam jakpani kok saka Tripura subalai bothoni ojamaro abo ekheno pando ilmok khlaijak political party ni leader sok ni yago hasteni Samaj Party songla chirakmani party mungno teye kokse samungti saka Tripura subalai botho United Tripura Youth Association Pumang Constitute Tripura srengnai bothoni atongrok paithago o kokse samungno teye no krak salo TTADC ni main building go kaisa koktom pandaringai hasong budon pandani dang sawo Tripura hodani hoda okra lasi rijakmani party mungno te social media o bailar angmani te Tripura subalai botho United Tripura Youth Association Pumang Constitute Tripura srengnai bothoni kokse samungno firok murkha edisi hafa hasong budon pandani dang sawo party mani party mungno te srai sawi khanaraka edisi ni CM Puno Chandra Jomatia poilago sanani musugo Chini Khorang EM Komal Koloi Hosmo Budon Programo Kawangma Community ni Leader Rogno Joraro Kok Salaimani Jorao Masa Musu Koekjun Borok Rok Kok Masaya Nei Tasari Honda Urunei Boni against je Kaisa Community ni against the Kaisa Community ni Walairona ni Laimani no Ansang clarification Kairen Musugu Adino bubagrani health condition blai ke hanja nero jotun saimano oro jara media thangnai ro bubagrana apro dui bar treatment ma khaidong aro bisingon boni bp blai low apro 90/50 ge o jorawo chini bubagra chungo barbar chawo chini program ni time no kisal less khaidi ani health condition blai hanya hai hene chini bubagra chungo sa saw Gechini hodani je okra phainai ro ojama phainai rai phainai borongno chung request khai chung saba borongno nang kok ta sari ni homanai chung homaya chini hodani okra rongno chung request khai apro nini hoda okra thung rai thung nini kas kong thung narai thung chung borongno jotono se request khai adino tini ajorawo chini honorable EM Komal Koloi bo program conduct khaimani bagai hoito bono sajarian Kintu bubagrani condition no busung ma busilaine jeng apro borongno community ni je sip phainai rono saraglia je bubagrani condition haya hnu jeng khawesi boni o bisi indoor kaisrum tongmani osi Dr. SK Deborma Dr. Kahamno Jomatiano toi phewisi treatment khailaisi arosi nene amorok saroi matongai bobu chini dophano hamjak mani bagai Dofani je okraro society ni je okraro ni beskango kok thaisa thaini chani musumani bagai bo kosto untu dei phane ajorawo bo soijo khai tong pha so siang bubagra no sa bubagra tini ni health condition haya ke nang simi sasili bad baki community ni chief rogno bolo phane jora laisina hai khani homani jora hakono bo soijo khai tong haje singno hamjak mani bagai dofano hamjak mani bagai dofano message ronani musumani bagai bo adino soijo khai tong inge o jorawo sini borom gunang EM Komal Koloi ni against je allegation phaimani kaisa community ni khilaf sini tak borom gunang Rajesh Tripura EM tongu sini Devjit Tripura tongu jeng joto no thasa sini dauni mes tongu jeng joto thasa kaisa community ni against te kaisa community ni against jeng kok salaiwani bangoi aro thangmani ya jeng kathalaiwi bahai ke jeng yok sama mano Omono si jeng thanglai ni nai tong salaiwani nai tong abo ekheno kokthom panda kok sana thangai ADC ni deputy CM Onimes Deborma saka jodi kebo fake news no teyoi jungno defame khlaina ni chai chokha hangke jung legally action na hanai hake oborok rom jaknai te jelo chop jaknai hanai কিন্তু যদি কেব ফেক নিউজ নতে হাইক্লাই জনো ডিফেম খাইনা চেষ্টা খাইকাই जों लिगेली किन्तु फियकलाक रम जागनाय जेलो सब जागनाय जों यागागला abo ekheno party mungno teyoi kubui party mung tamo abono sawi khana rakha ADC ni EM Rajesh Tripura te MDC Devjit Tripura Bureau Report Chini Khorang Sakri Renani Mungoi Kebuni Yago Rang Nahamani Pro Climankhe Politics Yakar Renai Social Media Wobiler Unjak 20 lakh Rang by Khorok Nino ADC ni Agriculture Bedek ni Chakri Paikha EM Onimes Deborma Okok to Manote Firok Murani Tangai Krak Salo Okok Saka ADC ni Agriculture Bedek ni EM Onimes Deborma Jodi Kebo fake news note Jungno defame Klaina ni Chaito Kanke Jung legally action Nahanai hake oborok rom jangnai te jelo chop jangnai hanoi social media o troll khanai rokno damrok murkha ADC ni deputy CM Onimes Deborma
ADC hafangni darbida samung humung nutei orang na hasten kisajak newspaper tei social media o taral kokma aimung khlaijakmani party mung nutei belai nutong phlamau tongo ADC hafangni kuchuk ojamaro aboni bisingo no tangsalo social media o ADC ni deputy CM mujang Onimes Debormani munggai kaisa koktuma aimung khlaijakmani Khorang Tripura mugo kroksa Facebook users bini kaisa post suika ADC ni agriculture department no EM Onimes Deborma khorok ni 20 lakh rang bai chakri rakha Norok ha dofa hanai thansa hanai tonglai di ang Onimes hanai Social media wo post baler angmani yagolo ADC ni deputy CM Onimes Debormani mokolobo kalai kha post Aboni bagai krak salo TTA ADC ni main building o kaisa kokthum pandaring gei hasong bujan pandani dang sao kokse samuka samani party mungno tei kok sana thago social media o troll khlainai borok no damrong murkha ADC ni deputy CM Onimes Deborma kokthum panda o ADC ni deputy CM Onimes Deborma sakha chakri nani mungai keboni yago rang naharmani proof khlaimangke politics yakarnai hanai Jodi kebo fake news no tuyai jongno defame khlaina ni chaito khangke jong legally action na hanai hake o borok romjangnai tei jelo chopjaknai hanai social media o troll khlainai rokno damrong murkha ADC ni deputy CM Onimes Deborma जोंनो अनेक बरक थाजिं जिनि अनारेबल CM बसाका पत्रिकाओ दिनेर पर दिन केबा काहारा रां थुम्बो जोआक नंगो मदेरास अरे একটা প্রমাণ যদি তুই ফুনুক রিমাং খাই আর আনি নগো অনিমেষ দেববর্মানি কোয়ার্টার মদের বোতল আসরুন উনি ফুনুক গাইছে ইউটিউব আং চ্যালেঞ্জি সাওয়া বরম নাইছে একটা দিন যদি মদের আসর দি বড় কোনো ঘটনাকারীর মাকে আং নিজে রাজনীতি থেকে বিদায় না হারি থাং নেই এত ফালতু কক রই তামু নাই বাস 100% রুস্টার রাজ্য নিয়াবুনো মানে जों तिप्रासानि बागे 100% रूस्टार्स नामनि जों चाकरि आबनो चिनि चाया तंगाय तंगमान किन्तु रां नाहारै साबो तामो त्रिपुरा तिनि फुंगां नुखा खरां त्रिपुरा नि एकटा बेनामी फेक अकाउंट लायै आबरक साउजे अनिमेष देबबर्मा 20 लक्ष टाका रां नाहारै एग्रिकालचार दप्तर दुइटा चाकरि रेखा 20 लक्ष अनेक दूरे तार 20 पैसा नाहारै जुदि चाकरिनि मानि कोनो घटना तंगाय Let Mr. Khorang Tripura can come and prove. Prove kainen bin daitto tonghaije. The day he can prove, I'll take leave from politics. Kokthum pandawo ADC ni deputy CM Onimes Deborma te pusaka Tripura mothani naiman Tripura sarok thanchang thong Tripura sarok riman thaiman thong tamni jong contractor ni thani rang thumnai bahanai Bureau report Chini Khorang Tabo kisa lenglamani jorate bahaste hayung te ha kotoni koktuma tubui phai tong lenglamani yagolo Hatini jotoni slai mula jakisake wholesale aluman tokmani kaisano nikuma hambai group Bojongnagar Industry Food Park Aroman thogo Chandramukhi alu te judi alu no khoboi dalbidar beremi alu no karibo man thogo pias te rusum tongo home delivery ni shepsap hake faidini ni falnok ni joto nangmani mane khani manani bagai hambai group ni wholesale falnogo Nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Kokduk Nimari 6009082359 WhatsApp number 6009082359 বাইক প্রেমিক বন্ধুদের জন্য সুখবর এখন বাজাজের নিত্য নতুন সব মডেলের বাইক পেয়ে যাচ্ছেন চম্পকনগর দাস মোটরসে তাছাড়াও একই ছাদের নিচে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন আধুনিক সার্ভিস সেন্টার এবং স্পেয়ার পার্টস
থাকছে স্পট ফাইন্যান্সের ব্যবস্থা। তাই আপনার পছন্দের বাইকটি নিতে আজই আসুন আমাদের নতুন শোরুমে, দাস মোটরস, চম্পকনগর বাজার, হাসপাতালের বিপরীতে। আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ রইল। Jotono no klumka osamatanya shalnorugui ma kunjusri jewelers and other supplier ni bukhakti khaka hamte hamjangma yafaro osamatanya shalnorugui rojagui tongo 20% discount ab kubino osamatanya shalnorugui making charge and shakawo rojagui tongo 20% discount aboni logi logi 50,000 painungo rojagui tongo hamtangma sokar Final 20 October 2021 Shalmari Jora Tongai o offer. Abuni bangi Taileria Tui, Dakti Faidi, Makundusri Jewelers and Order Supplier Falnogo. Chini Khorang, Makundusri Jewelers and Order Supplier, Proprietor Deepak Devnath, Champaknagar Bazaar, near Tripura State Cooperative Bank Limited, Assam Agartala Road, Shalthang Tripura. Contact number 7005658334 eva 9612220745. Lenglaman iya gulo hai lam sogo Chini Khorang kok tumawo. Hai faidi nale firano tini ni kok tuma bokrok ro. Osamutani iya gulo hojagiri ter. Nok mukhongo Michael eba rang phusa bial ni kare imnani bagai Hindu rok ni nok burum khlaijago amalok kimatai. Hojagri salno buskango tonoi hatio phai sopai ka amalo kini mangtongte pekhak jangnai batino khoboi darbida mani khanai Delhi ni kifile hasteo phai sopai keno krak salo aile sakamnogo montre NC Debor mano naina inthanga hasteni montre okra Biplop Kumar Dev Chakhamya Montre NC Debor Mabai, Fox Haleka Montre Okra Biplop Kumar Dev. Abu Haike no bini Shakham no Tuye, Chak Nane Roka Fox Haleka, Hastel Montre Okra Biplop Kumar Dev. Ostomini Saro Bangladesh ni Kumilano Khali Amsayo, Osamatani Mangtong Te Matai Nok Sabai Jakmani Party Mungno Tuye Shajamani Koksaka Hasteni Montre Okra Biplop Kumar Dev. Mukti Jota Choban Jorani Simino Bharate Bangladesh Hakotoni Bisingo Tongo Haloka Ha. Piaba o Halong Sabai Nani Bagai Klaijagai Tongo Chubli Sekmo. Krak Solo Dili ni Hasto Kifili Shokmani Yagulo, Maharaja Bil Bikram Bikrum Kulawa. Kokuma Tumre Roba Koks Hanan Tangoy, Aba Hano Koksaka Hasteni Montre Okra Biplop Kumar Dev. Hasom Bujan Pandani Dang Sawo, Tripura Hodari Hoda Okra Birandro Kisu Tripura no, Lati Rajakmani Party Mungno Tuye, EM Komal Colony, Tong Mungnok Tui Shajamani Kok Saka, Tripura Chubalai Botho, United Tripura Youth Association, Umang Consiste Tripura Strangai Botho. Tang Sala Hoku Tisha Amsayo, Kaisa Joen Kokun Pandadingay, EM Komal Colony Tong Mungno Tuye, Belek Hakam Jakmani Kok Saka Tripura Chubalai Botho, United Tripura Youth Association, Umang Consiste Tripura Strangai Botho ni Adong Rock. Hasom Bujan Pandani Dang Sawo, Tripura Hodani Hoda Okra Lasi Rajakmani Party Mungno Tuye, Social Media o Balar Umani Te Tripura Chubalai Botho, United Tripura Youth Association, Umang Council Te Tripura Strangai Botho ni Koksu Samungno Phiro Murkhai Disapa. Krak Saro Titi Edisi ni main building go, Kaisa Kokthum Pandadingay, Hasom Bujan Pandani, Dang Sawo Party Mani Party Mungno Tuye, Serai Shawai Khanaraka Edisi ni CM Puno Chandra Jamatia.
Manjaka edisi ni deputy CM Olimes de Burma EM Rajesh Tripura te MDC deputy Tripura akosong Sakri Renani Mungoi Kebuni Yago Rang Nahamani Pro Climanke Politics Yakar Renai Social Media Wobiler Unjak 20 lakh Rang by Krok Nino Edisini Agriculture Bedek ni Chakri Paika EM Olimes de Burma Okok Manote Firok Murani Tangai Prak Salo Okok Saka Edisini Agriculture Bedek ni EM Olimes de Burma Jodi Kemo Fake News Note Jungna Defense Plan ni Chakto Kangke Jung Legal Action Nahanai Hake Oborok Romjanai Te Jelo Sobjak Nai Hinoi Social media Otro Khane Rong Na Dawlo Murka Edisini Deputy CM Olimes de Burma Tabuk Koktu Masuk Ruboi Bait bai khungsa auto mal khung na halalai thutai lai mani bai sago dukuma ka khorok nei tiprasa mung saron de Burma te saron de Burma party muni yagolo khorok nei no ta ka jolo sakam no kotlangai thaka fire service ni adong rok abuni yagolo bait mothonai saron de Burma no rohorja kha agotla jibi sakam no go party mung krak saldi poro ta ka jolo thana ni bisnamgons thangmani lama kotal tangmani nobodia bidyalay school ganawo krak saldi poro ta ka jolo thana ni bisnamgons thangmani lama Ketal Tangmani Novodia Bidyalaya School Ganawo TR07B6152 Marini Khungsa Bite by TR074116 Marini Khungsa Auto Malkhung Nahalalai Thutai Lamani by Sago Dukuma ka Krok Niti Prasa Krok Sani Mung Sharon de Burma Bini Tongthai Gulchadupara Te Krok Sani Mung Sharon de Burma Tongthai Takajolani Udo Jamandar Para Party Buni Yagolo Krok Ni Nono Takajola Sakam Nogot Langi Taka Fire Service Ni Adong Rok Fiaba Bait mothonai sanan de Burma ni sak asuk hamthai ni bagai rohorja khabon agatla jibi sakam nogo जों yang tagarjolo ni moharam thami jongmani ke जों ke tinjona bazar khayen thamanta mani salan bagai ke a nobodoy school ni thiga taningo aing ni khoroksa bike emon speed ke charloi phayo bo balance khainarok simalia जों to saitoro dong sini gari jabra bisin se habi jang hato phonse phai khuiri peketa bo Gaba hingga ke ajagan boklai kya, baru yang fire service cover hari kami kosnya hari kita. Kajian injur mendokumen kan? Dokumen macam tu, ani kita orang hanya hati kisah rasanya yang fikir, tapi kun ragu ni ya. Kau singgari ni bisingo korsa, kisah dokumen kan. Kau selalu naik bike selalu naik sini dokumen kata. Sini je bike selalu siapa? Sini ya. Ini auto number apa besar? Ano auto number TR07 actually sulo. Kurang bazar tu cuma ni. Jadi apa yang ni speed dia high kota. Jadi sing bono खूब काटी खाना क्या? ayang bolong bisa macam hal makan tu. Sing bolong bisa hal thare tu bolong ayang kan boleh jadi. Kalau busuk kang nong auto ba? Tidak tahu apa. Driver baik apa tak? Duk sagrab pun duk daman tak. Driver ke kepala kita kita pelak kali jauh bin kita pokok makan kan kita ये तो बुक makan बार ya Moharam badratan bagi thanglai thang tong ro je baik hai khopani bonla si sini para ro do jaga sini anor ni je accident mata bo jaga bo eklo batabo isu total tang tomana jana তিনি একটা জ্বর তিনি টাকাজলা হাসপাতালও অ্যাক্সিডেন্ট কেস ফাইকা অটো বাই বাইক অটোনি পেশেন্টনি মুং তামকে সরঞ্জয় দে বর্মা বকে কাহাম তং বিনি কিসা ফাটি যাবা ওর সিলি রেরিকা ড্রেসিং খাইরিকা বকে নগ থাং মানু তে বাইকনি যে বরক তং বিনি মুখে সরণ দে বর্মা বিনি কে ওর ফাটি জাখা आं सिली रेरिका बेन्डेज खाइरिका ताबुक सेलाइन चलि तং बिनि भाइटल्स के ताबुक नर्माल तং बिनि भाइटल्स के बीबी के 110/80 साकानी 110 तला के 80 पालसे तो ठीक तंग 87 गानाव तंग ते SpO2 के मेंटेन खाइ तंग ऑक्सीजन नि मात्रा ते ताबो सिनी मेडिकल हॉस्पिटल नि प्रोटोकॉल जे बखर को दुख मांगनायनि परे आबो सीटी स्कैन नांगनाय एक्सरे नांगनाय ताबो कारण आबो नायनायनि बागै जे बिसिंगो कोनो थुइदाखा जमिखा Abini bagai ang bono refer khairika bisagor hoite abo ambulance flight tongbo call khairika 102 no sini hospital ni je ambulance tong o just 10 minute ni poila bo thangka delivery patient
bo thangkar jiglo bil patient refer khai reka te phai tongwa tabo 40 minute 45 minute bisingo phainai borok sakha abo patient ni condition stable ang on duty doctor takar jolani doctor joydev korba party muni kokto mamang kheno party mung thai thangai choi khata ka jala thanani police party muni ya golo baite otomal khongno kasoka police taka jalan chimi osopni kokthom chini khorang Osamatani sekang samukhlai mani regan rangmaya anggai krak salo hainu hai agatla khwaila har kasulai tha hejamara block amsaini lukurok abo baila haro gozai tongha thangla sukhlaina gabangma baitei malkhungrok paithago lahar kasomani dam thamni yagulo hejamara block ni video strangsalni bisingo rangrana ni kokromani bai yakari reja khala har kasumo Osamatani sekang salchiburi regani samukhlai mani hejamara block amsaini lukurok Osamotani sekang no manani kok tongmani salchiburi samukhlaimani regani ra fiaba osamotani sekang malia borokni rang manthai aboni yagulo hojagiri tenni sekang rang rejaknai hne kokrumani block ni naikol adongrok aboni bagi krak saldi poro regani rang manano hne block tangnogo thanglai amchaini lukurok fiaba rang phaya khoni bagai hojagiri ni sekang bokrak salo rang malia amchaini lukurok Aboni bagai thamsi tungjak laye agatla khwaila har kasolaikha hejamara block amsaini lukurok abo baila haro kasawi tongkha thangla sukhlaina kabangma baitei malkhungrok regani samu khemsot dotin ni regani maya durga pujan sikang rina ko kemariya aboni bagai jeng lahar kasu the block pujan ko logi puja bo maya aboni bagai jeng lama makasu Durga pujan ki age ki rina kok tongmoda rina ko kong ngat apru malia ini potensi naiknya malia. Norba kia hai mama la pheka video eba SDM hai mama la pheka. Kia ba malai phaya kita sudah tu. Koidan chiminok lahar ka sumani. Tungde arai ta rong sumi lama kan. Nong nyawa dabi no mane kan busu jora lahar ka sunai. Hapam pun no tong nai. Ngat taksu bondo kia hai mama la pheka norba. Malai ya kia bo. Nin sinmo. Kia bo phaya. Nin sinmo. Ngai dali ada perma bekan tu pun. Paitago lahar ka sumani dam thamni ya golo Hejamara blog ni video sarangsal ni bisingo rangrana ni kokromani bai yakari reja khalar kasumo Bureau report Chini Khorang Krak saro shidai monponi ora kamio amchain lukorok ni yago manja khal drak sanai khorok ni sikra rok borok ni tongthai rason tani dofidor kamio borok ni yago naitugoi manja ka kisasok phekjak nai drugs borok ni paitu bokha borok o drugs abuno chaitogoi naituklai tongo tabo amchain ni lukorok Hekjangnai tablet drugs ni kobol mawo kemajak hasten diprasa sikla rokni thina drugs tamani loge injection syringe bai drugs naharmani bagai kebangku diprasa sikla rokno manjak tabo HIV positive aboni bagai sabrono sakhami angai kemawoi tongo drugs sanai sikla rokni langma bahaike o drugs yakni yokmung manai hasten diprasa rok abuno te wana mate kemangmawo hasten sinai nuknai ojamarok Aboni bagai of hekjangnai drugs ni yakni hasten tiprasa sikra rokno phioknani chaitong mungo habao ongkhorjak tabok dalbida NGO mothate amchaini lukurok abo ekheno krak salo sidai monpuni ura kamio amchaini lukurok ni yago majakha drugs sanai khorokni sikla rok borokni tongthai rason taini dofidor kamio borokni yago naitu majakha kisasok hekjangnai drugs borokni pai tubukha borok o drugs abono chaitogui naituklai tongo tabo amchaini lukurok Borok ni thena hamya angana hanai borok ni bumung te sini mung srai ke phunukjakliya fiaba amchani lukurok warning romani yagulo bo te wasa drugs afir ke kerong ni lama te nahar jaknai saktan mung hanai saka amchani lukurok Nortan bagai o is kai Are ko Are Nortan bagai o norok o is no kamne koi buthang ka Ha Nortan bagai o thang no o nisna is kai Nai ni mam babu ya nung rang mayang ka Ha Are norok an buthang ko tang no Naki no ni ma babu no pusan tori ka Bureau report Chini Khorang Tinin koktoma asuk jora tino te haste hayung te ha kotoni koktoma saimana ni bagai choyoi nai tongdi Chini Khorang
Malhar Events and Entertainment is presenting here, in association with Exclusive, all event requirements under one roof. This is for the first time in Agartala. We have several location partners with us. We are organizing wedding events. We are organizing decoration, catering, photography, videography, brass band, live music and all. We are also organizing birthday parties for theme decoration, catering, photography, videography and all. We are also arranging marriage anniversary party for decoration, catering, photography and videography. We are also managing corporate events. So for corporate conference, dinner, lunch, LED screen, we are taking care of. We are also organizing live music, unplugged music, orchestra, ghazal nights and all. We are also arranging fashion show. We organize fashion show event hunt for national level and state level. Malhar Musical Academy, we will have all the mentors for Malhar Academy. So we work as per the budget of the client and as per the satisfaction of the client. So book your events now on 9892348734 and 9862756997.